दिसंबर 2020 में जब इमरान खान साहब के कहने पर जो उस वक्त के DGI थे फैज हमीद साहब, उन्होंने मरीम नवाज साहबा और कैप्टन सफदर साहब का जो रूम था अवारी होटल में कराची, उस पर रेड करवाया रेंजर्स का और सिंध पुलिस का, और वहां से कैप्टन सफदर साहब को गिरफ्तार किया गया और उनकी जिसे कहते हैं ना वो प्राइवेसी का तकद्दुस पामाल किया गया, जिस अंदाज में उनके बेडरूम में रात के वक्त रेड किया गया, उस पर बहुत ज्यादा बैकलैश आया। उस पर जब बैकलैश आया तो उसके बाद एक कोर कमांडर्स मीटिंग हुई जिसमें जनरल कमांडर बाजवा और कोर कमांडर्स बैठे, वहां पर बड़ी सख्त गर्मा गर्मी और तू तकार तक हुई जनरल फैज हमीद और दीगर कोर कमांडर्स के दरमियान। और वो तू तकार इस बात पर हुई कि आप आउट ऑफ वे जा रहे हैं इमरान खान साहब को ओबलाइज करने के लिए, और आपने ये रेड नहीं करना था, और ये आपका किया हुआ गंद है जो अब पूरी फौज के इदारे के मुंह पर मला गया है। और उसी बुनियाद पर अगर याद हो कि तमाम के तमाम सिंध की पुलिस और की हिरारकी रिजाइन कर गई थी, सिंध के IG को अगवा करके ये रेड करवाया गया था। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि इतनी ज्यादा एम्बेरसमेंट पुलिस के हाथों हुई या फौज को, ये आपकी वजह से हुई है। उसके बाद जनरल फैज हमीद ने भी तरफ जवाब दिया किसी कोर कमांडर्स को, ये बहुत सख्त गर्मा गर्मी हुई इस कोर कमांडर्स मीटिंग में। लेकिन उस कोर कमांडर्स मीटिंग का कंक्लूजन हुआ, वो जनरल फैज हमीद और कोर कमांडर्स और जो जनरल कमांडर बाजवा है, इन्होंने इनके वीडियो में सीज कराया। तो उसके बाद जो कंक्लूजन हुआ वो ये था कि अब हालात मजीद यूं नहीं चलेंगे, और अब DGI जनरल फैज हमीद को भी तब्दील किया जाएगा, और अब फौज अपने आप को डिस्टेंस करेगी, क्योंकि इमरान खान साहब चल नहीं पा रहे, डिलीवर नहीं कर पा रहे। और बैनुल-अक़वामी तौर पर भी इमरान खान साहब पाकिस्तान के ताल्लुकात बार बार खराब कर रहे हैं, सऊदी से ताल्लुकात खराब कर दिए हैं, UAE से खराब कर दिए हैं, अमेरिका से खराब कर दिए हैं, यूरोप से खराब कर दिए हैं। तो ये इन तमाम चीजों में, और चीन भी नाखुश है, तो जरा अब डिस्टेंस किया जाए। ये प्रोजेक्ट बहुत कॉस्टली पड़ रहा है, PTI प्रोजेक्ट। उस क्लैरिटी होगी कि अब तो अमेरिका भी कोई किसी तरह से पाकिस्तान में हमें कोई गैर आईनी प्रोसेस करेंगे तो उसमें इंटरवीन नहीं करेगा, वो इमरान खान साहब से एनआई हो गया है। और दूसरी तरफ हालांकि ये नहीं कि अमेरिका के कहने पर फौज ने सब कुछ किया, ये सब कुछ झूठ है, इमरान खान साहब का गलत बयान है, साइफर मुकम्मल झूठ है। लेकिन फौज जो कैलकुलेशंस कर रही थी उसमें उनको आइडिया हो गया कि इमरान खान साहब को कोई इंटरनेशनल सपोर्ट भी नहीं आएगी, हम अगर इनको हटाने की कोशिश करेंगे। कॉन्फ्रेंस हुआ, इमरान खान साहब हटा दिए गए, तो ये फौज ने प्रॉपर उनको हटाया, क्योंकि फौज उनसे जैसे कहते हैं ना डन एंड डस्टेड कर चुकी थी। उनको आइडिया हो गया था कि इकोनॉमिकली इमरान खान साहब हमारा प्रोजेक्ट हमें कॉस्ट कर रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस में कॉस्ट कर रहा है, और फौज की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज खासतौर पर सऊदी अरब, अमेरिका और चीन, इन 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इमरान खान साहब ने नाराज किया था। तो ये तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज को नाराज करने का मतलब है कि फौज के लिए अपने लिए मसाइल पैदा होने लगे थे। तो उसके बाद फिर डिसाइड हो गया था कि इमरान खान साहब को हर हाल में हटाया जाएगा, और उसके लिए वाज़ेह तौर पे सिग्नल दिया गया अपोजिशन को, मियां शहबाज साहब और असद जरदारी साहब को, DGI से लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम ने मुलाकात करके कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं और इमरान खान साहब को हटाएं और खत्म करें। तो वो फिर हुआ, और फिर लोगों को हैरत होती है कि असद दूर इतना खुल्लम खुल्ला कैसे इस्टेब्लिशमेंट के बड़ों का नाम ले लेकर इन पर तनकीद कर रहा है। आज के बाद आपकी हैरत ख़त्म हो जाएगी, अगर ख़त्म ना हुई तो इंशाल्लाह कम ज़रूर होगी। जब कोई सहाफ़ी या ट्यूबर अवाम को न्यूट्रल भी दिखाई दे रहा हो और इस्टेब्लिशमेंट का माउथ पीस भी बना हुआ हो और उन्हीं का जो एजेंडा है वही चला रहा हो, तो उन्हें ऐसे एसेट को ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम आपके सामने ऐसी बात रखेंगे कि असद तूर ने अपनी वीडियो में 3 मौक़िफ़ अपनाए हैं जो कि तीनों सरासर झूठ पर मबनी हैं। पहला झूठ मुलाहिज़ा फरमाइए, दिसंबर में मरीम नवाज के बेडरूम का दरवाज़ा तोड़ा गया, तो उसके बाद के वाक़यात के बायस इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान से दूरी इख्तियार की। दिसंबर से 1 महीना पहले नवाज शरीफ उस वक्त के इस्टेब्लिशमेंट के हेड के साथ डील करके मुल्क से तिब्बी बुनियादों पर फ़रार हो गया था। ख्वाजा आसिफ का बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है कि नवाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट ने बाहर भिजवाया है, बल्कि इमरान खान ने नहीं भिजवाया। नवंबर 2020 में नवाज शरीफ लंदन पहुंच चुका था, यानी मामलात इससे भी महीना 2 या 3 कबल तय पा चुके थे। कोर कमांडर की मीटिंग में गर्मा गर्मी हुई नहीं, जनरल बाजवा के कहने पर कुछ जर्नैलों की जानिब से की गई, क्योंकि जनरल बाजवा अपने कुछ साथियों समेत नवाज शरीफ से मामलात तय कर चुका था और फैज़ हमीद को निशाना बनाना बाकी था। अगला झूठ ये बोला गया कि साइफर मुकम्मल झूठ है, यानी जिस साइफर पर सलामती कमेटी की मीटिंग हो चुकी, अमेरिका से डिमार्श किया जा चुका, जिसके मंदरजात में लिखा है कि अदम एतमाद कामयाब हो गई है तो तुम्हें मुआफ़ कर दिया जाएगा, और उसके मंदरजात से किसी ने आज तक इनकार नहीं किया। ट्यूबर के मुताबिक वो साइफर झूठ है। मंदरजात से किसी ने आज तक इनकार क्यों नहीं किया?
شاندانہ گلزار نے بتایا کہ امریکی ایمبیسی کی بہن یعنی کہ برطانوی ایمبیسی نے انہیں بلایا اور کہا کہ آپ عمران خان سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ شاندانہ کے بقول 6 مزید خواتین اراکین اسمبلی کو بھی یہی کہا گیا، جو ڈر کے مارے ابھی تک خاموش ہیں۔ ایک خاتون کو جس کے بچے امریکہ میں تھے اسے اس کے ذریعے سے کہلوایا گیا۔ بطور ضمنی سوال، کوئی ٹیوبر یعنی اسد طور سے پوچھ لے کہ کیا اس کے بعد بھی اراکین اسمبلی اسی تواتر سے امریکن ایمبیسی جاتے آتے پائے گئے ہیں؟ جواب ہے کہ بالکل نہیں۔ اگلی غلط بیانی یہ کی گئی کہ عمران خان نے سعودی عرب، چین وغیرہ سے تعلقات خراب کیے۔ عمران خان کے دور میں محمد بن سلمان پاکستان آیا، جبکہ اسٹیبلشمنٹ نے محمد بن سلمان کے ترلے کیے کہ انڈیا کے دورے کے بعد کچھ ٹائم کے لیے پاکستان آ جائیں، لیکن وہ نہیں آئے۔ چین نے رول اوور کے علاوہ ابھی تک پاکستان کو آلو بھی نہیں دیا، اور اسٹیبلشمنٹ امریکی سفیر کو گوادر بھی لے کے گئے۔ عمران خان کے دور میں اگر تعلقات خراب تھے تو اسٹیبلشمنٹ آنے سے تو بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ ٹیوبر کی آخری غلط بیانی یہ کہ عمران خان سے معیشت نہیں چل رہی تھی۔ 6% گروتھ، ریکارڈ ترسیلات، ریکارڈ ایکسپورٹس، ریکارڈ جاب کریشن۔ اگر معیشت کی تباہی تھی تو اس شخص کی ذہنی حالت پر پھر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ ٹیوبر کے بقول اسٹیبلشمنٹ دسمبر 2020 کے بعد عمران خان سے فاصلے پر ہو گئی۔ پھر اس کے بقول اسٹیبلشمنٹ نے آصف زرداری اور شہباز شریف سے عدم اعتماد کی تحریک پیش کروائی، اور اسٹیبلشمنٹ کے بقول یعنی اسٹیبلشمنٹ نے فروری 2022 میں نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کیا۔ ایک ہی ذات میں فطرت کے تضادات اتنے۔ آخر میں ایک بار پھر ضروری وضاحت کہ یہ شخص جب وہ تمام باتیں پھیلا رہا ہے جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، تو انہیں ہلکا پھلکا نام لے کر تنقید کرنے سے بھلا کیا تکلیف ہوگی۔ البتہ فائز عیسیٰ کے ساتھ بہت قریب رہا ہے یہ اسد طور، اور اب شاید اسد طور کو فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے آپ سے دور کر دیا ہے۔ لیکن جب یہ بڑوں کا اور قاضی فائز عیسیٰ کا نام لے گا تو جب ان کا منہ نوچے گا تو ہم اسے سنیں گے اور مزہ بھی لیں گے۔ امید ہے آپ کے ذہن سے بہت سے خدشات دور ہو گئے ہوں گے۔ اسد طور صاحب اپنا موقف دینا چاہیں تو طور صاحب اپنے یوٹیوب چینل سے ہی جواب دے سکتے ہیں، اور ہم ان کے جواب کا انتظار کریں گے۔ آج لگتا ہے انشاءاللہ کہ پاکستانی قوم کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ یقین مانیں کہ یہ اسد طور اتنا بڑا ٹیوبر یعنی یوٹیوبر نہیں ہے، لیکن لازمی بات ہے وہ کسی کے ہاتھ میں بنا ہوا ایک کھلونا ہے جس کی وجہ سے اس کو کچھ نہیں کہا جاتا۔ امید ہے کہ اب لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہم تو یہی کہتے ہیں ہمیشہ سے، اور آج بھی کہیں گے کہ ہماری فوج ہی ہماری عزت ہے، ہمارا مان ہے، ہماری جان ہے، ہماری شان ہے اور ہماری پہچان ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، جس ملک کی فوج کمزور ہو جاتی ہے وہ ملک نہیں رہ پاتے۔ اگر آپ باہر کے کچھ ممالک کا موازنہ کر لیں، یعنی آپ یمن کو دیکھ لیں، آپ فلسطین کو دیکھ لیں، آپ لیبیا کو دیکھ لیں، ایون کہ آپ سعودی عرب کو بھی دیکھ لیں، تو سعودی عرب کو بھی ہر وقت ہماری ہی فوج کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دبئی یعنی یونائٹڈ عرب ایمریٹس اس وقت اچھی پوزیشن پہ ہے اور وہ ان کی معیشت بہت اچھی ہے، لیکن پھر بھی ان کی فوج بہت کمزور ہے، اور ان کی فوج کو ہر وقت ہماری فوج کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہماری فوج وہی فوج ہے، غلطیاں ہر ادارے سے ہوتی ہیں۔ میں یہ بالکل نہیں کہتا کہ ہماری فوج میں غلطیاں نہیں ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ میں غلطیاں ہیں، اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ عمران خان کے ساتھ کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا گیا اور نہ ہی کیا جائے گا جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔